Mkristo yule amepokea Yesu kama mfalme na mwokozi. Birakwiriye ko umuntu wakijijwe yera imbuto nziza. Inafaa yule ameokoka azae matunda mema. Amen. Amen. Iki gitabo dusomye cha Luka, kitabu hiki cha Luka tumesoma, cyanditswe na Luka, kimenakiliwa na Luka. Luka uyu nguyu abantu benshi bazabitiranya bakagira ngo yari ari muri bajya bigishwa 12 ba Yesu. Watu wengi wanafikiria kama Luka alikuwa mmoja wale wanafunzi 12 wa Yesu. Luka ntabwo yari ari muri bajya bigishwa 12. Luka hakukuwa ndani ya wale wanafunzi 12. Luka yari umunyamahanga. Luka alikuwa mwenye taifa. Ntabwo yari umunyezraeli. Hakukuwa mwana-Israeli. Ariko yizera Yesu. Lakini akamwamini Yesu. Ndetse akurikira Yesu. Akamfuata Yesu. Yesu deja kera yaragiye mu ijuru. Yesu wakati alikuwa ameshaenda mbinguni. Iyo usomye mu gitabo cy'Abakolosayi, ukisema Wakolosayi, bavuga ko ari Paulo wamuzanye. Anasema Paulo ndiye alimleta. Kubera ko yari yarabonye kwizera ku murimo. Kwa sababu alikuwa ameona imani iko ndani mwake. Noneho uyu Luka nawe, huyu Luka naye aje gutanga message yiwe, wakati alitaka kutoa ujumbe wake, ayitanga ku banyamahanga, akaitoa kwa wenye mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Message za Luka, ujumbe za Luka zariko zibwira abanyamahanga, alikuwa anaambia mataifa, aribo twebwe, ndio sisi. Amen. Amen. Kandi bino ibitabo by'ubutumwa bwiza, vitabu za Injili takatifu, baza bavuga ngo niwo mutima wa Biblia. Wanasema ndio moyo wa Biblia. Niwo mutima wa Biblia. Ndio moyo wa Biblia. Kubera kwibo, kwa sababu wao mwisezerano rya kera bahanuraga ivya Yesu. Katika agano la kale walikuwa wanatabiria ya Yesu. Inzandiko za Paulo zavugaga ivyo Yesu yakoze. Waraka wa Paulo walikuwa wanazungumzia kuhusu kazi ya Yesu. Ariko abangaba bo bavugaga ubuzima bwa Yesu. Lakini hawa walikuwa wanazungumzia maisha ya Yesu. Kubera ko Yesu yabaye bahari. Kwa sababu Yesu aliishi pamoja na wao. Baramurebaga, walikuwa wanamtazama, barebaga ivyo yakoraga, walikuwa wanaangalia kazi yanafanya. Yari ari muri ubu buzima busanzwe. Alikuwa anaishi kwa maisha ya kawaida. Ubu natwe turimo. Kama hii maisha sisi tunaishi. Yagezaho Satana mugerageza. Alifika wakati Ibilisi akamjaribu. Hakuriye nawe Satana za kugerageza. Kama vile nawe muovu anakujaribu. Ngo yigeze kumugerageza. Kuna siku alimjaribu. Avuye gusenga. Akitoka kwenye maombi. Kwa kundi nawe uzuva gusenga gutya. Kama vile nawe unatoka kwenye maombi. Wagera mu nzira. Ukifika njiani. Ukamuhura gutya n'ikigeragezo. Unapatana na jaribio. Ukibaza. Unafikiria. Yesko nari nagiye gusenga. Je, nimetoka kwenye maombi kweli? Kubera iki ibi bintu bibaye kandi mvuye gusenga. Kwa nini maneno haya yamefanyika na nimetoka kwenye maombi? Satana za kugerageza Yesu. Muovu akakuja kumjaribu Yesu. Atari mu buryo bw'umwuka. Si kwa kiroho. Mu buryo bugaragara gutya physically. Kwa njia yenye inaonekana uso kwa uso. Bahabareba naguti. Wakiangaliana uso kwa uso. Aramubwira ngo wo kwemera kundamya. Akamwambia ukikubali kuniabudu, ngo no guhereza ubutunzi bw'isi yose. Naweza kupa mali yote ya ulimwengu. Amen. Amen. Yesu bariko bamugerageza gutya nka kwakundi umuntu nawe aza kugerageza. Walikuwa wanamjaribu kama vile binadamu anaweza kujaribu. Yazabigiye umuntu akubwira ngo wongirira gutya ngo naje no kugirira gutya. Sina wakati mtu anakuambia ukinifanyia hivi hata mimi pia nitakufanyia hivi. Wongirira gutya no guhereza ya mafaranga. Ukinifanyia hivi nitakupa pesa. Reka mbabwire. Wacha niwaambie. Tuzatubona tukabona abantu bafite amafaranga barahiriwe bameze neza. Tunaona watu wako na pesa ni wenye heri. Ariko ubutunzi bwose, lakini utajiri wote ntabwo buva ku mugisha w'Imana. Hautoki kwa baraka za Mungu. Ntabwo buva ku mugisha w'Imana. Hautoki kwa baraka za Mungu. Kuko Satani yariko abwira Yesu. Kwa sababu Ibilisi alikuwa anamwambia Yesu, ukwemera ukandamya ukamfukamira. Ukikubali uniabudu nipige magoti, zaguha ubutunzi bw'isi yose. Nitakupa utajiri wa ulimwengu. Hari ikindi kintu kiruta ubutunzi bw'isi yose. Kuna kitu muhimu kuliko utajiri wa ulimwengu. Hari abantu baza bica abandi kugira ngo babone ubutunzi. Kuna watu wanao wengine ili wapate mali. Kandi bakabubona. Pia kusema ukweli wanapata. Ntimubazi. Si mnawajua. None ubwo butunzi wona umugisha uvuye ku Mana. Hiyo utajiri umepata kwa hiyo njia ni baraka kutoka kwa Mungu. Ubwo butunzi buvuye he? Utajiri huo umetoka wapi? Satani na warabutanga. Ibilisi naye pia anatoa. Irango mwarebye mu cyumweru gishiza makuru. Mmetazama wiki iliyopita habari. Hari familia y'abantu 9 yapfuye nimba ari Kakamega ngira ngo. Kuna familia ya watu 9 wamekufa huko Kakamega. Bishwe n'umwana wao. Mtoto wao ndio aliwaua.
yica umubyeyi ababyeyi babiri akaua wazazi wote wawili n'abavandimwe biwe barindwi na mandugu zake 7. ngo baramubwiye Walimwambia ngo nabica akiwaua ngo akabatamba igitambo awatoe kama dhabihu ngo azobona ubutunzi atapata utajiri. Finalema Mwishowe yaje gusara yarasaze. Mwisho alikuwa wazimu. Yarebye ibyo yakoze Alitazama yale amefanya arasara akakuwa wazimu. Satani nawe azatanga ubutunzi. Mwovu pia naye anatoa utajiri. Niyo mpamvu tugomba kwitonda. Ndio maana tunafaa kuchukulia manani. Tukamenya ibigeragezo byabi tugerageza ibyo ari byo. Tunajua majaribu tunapitia. Tukamenya aho bivuye. Tunajua mahali yametoka. Kwa Satani nawe azatugerageza. Kwa sababu mwovu naye anatujaribu. Tumweru gishize umuvuga butumwa ruri hano uri pastor waronga yaratubwiye ngo Satani ngo nawe azabanza agashora agatanga amafaranga kugira ngo agufatishe. Jumapili iliyopita mchungaji kutoka Rongai amesema mwovu pia naye anatoa pesa kwanza ili aweze kukushika vizuri. Uyu Luka rero Luka huyu akomeza kwigisha abanyamahanga. Akaendelea kufunza mataifa. Akomeza gutanga message yiwe ku banyamahanga. Akaendelea kutoa ujumbe wake kwa mataifa. Intego yiwe lengo lake ngo kwari ugutunganyiriza Yesu inzira. Ni kuandalia Yesu njia. Ngo no kwigisha abantu umubatizo wo kwihana. Na kufunza watu kubatizwa na kutubu. Umubatizo wo kwihana. Ubatizo wa kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwihana kutubu. Kwihana ntabwo ari ukuvuga ngo ndakubabariye ngo nanje n'Imana yo mu ijuru ngikubabariye. Kutubu si kusema nimekusamehe na Mungu wa mbinguni akusamehe. Kwihana kutubu nuguhindura mind. Ni kugeuza fikra. Nuguhindura ibitekerezo. Ni kubadilisha mafikirio yako. Nimba wageze utekereza muri ubu buryo, kama ulikuwa unafikiria hivi, ugahindura ibitekerezo byawe. Badilisha fikira zako. Nimba ibitekerezo byawe byageza bigutuma kuja kunywa inzoga, kama ulikuwa unaenda kubugia pombe. Nimba ibitekerezo byawe byageza bigutuma kuja kwiba, kama fikira zako zilikuwa zinakutuma kuiba. Nimba ibitekerezo byawe byageza bigutuma kuja gutukana, kama ulikuwa unaenda kwenye matusi. Nimba ibitekerezo byawe byageza bigutuma kuja mu buraya, kama ulikuwa unaenda kwenye uzini, ukabihindura, unabadilika. Ico nico gihuba wihana. Hapo ndio umetubu. Duheze Yesu cyubahiro. Tumpe Bwana utukufu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imana yo mu ijuru dufashe tubashe kumenya kwihana neza. Mungu wa mbinguni atusaidie tuweze kujua kutubu vizuri. Nimba nari mu nzira igenda gutya, kama ulikuwa kwa njia inaenda hivi, ngahindukira ngatangira kugenda gutya. Badilisha mwelekeo uanze kuenda hivi. Nibyo Luka yanditse Yohana yabwiraga abanyesiraheli. Hapo ndio Luka ameandika Yohana alikuwa anaambia wana Israeli. Ngo nimugorora inzira z'Uwiteka. Mutengeneze njia za Mungu. Duhindura inzira. Tubadilishe menendo. Ikindi kintu cha kabiri kigaragaza umuntu wihanye. Lingine la pili linadhihirisha mwenye ametubu. Nukwemera ingaruka. Ni kukubali matokeo. Ingaruka z'icyaha. Matokeo ya dhambi. Icyaha kigira ingaruka. Dhambi inakuwa na matokeo. Ukemera ziriya ngaruka. Unakubali matokeo. Yesu yaravuze. Yesu akasema. Ngo wakuvuga ngo winjire nguzinjire mu muriro ufite amaso yombi. Kuliko ingie kwenye moto ukiwa na macho yote mbili. Ngo birarutwa nuko wonogora ijisho ryagucumuje mukazinjira mu ijuru ufite ijisho rimwe. Heri ungoe jicho moja limefanya dhambi ungie mbinguni kwa na jicho moja. Cyangwa ngukuboko kwawe ni gukosa. Ama mkono wako mmoja ukifanya makosa. Nguguce. Kata. Birarutwa nuko kwinjira mu ijuru ufite ukuboko kumwe. Ni muhimu kuliko kuingia mbinguni kwa na mkono moja. Kuruta uko kwinjira muri Gehenomu n'amaboko yombi. Kuliko ingia Gehenomu ukiwa na mikono yote mbili. Abantu bashaka bakaza baguseka. Watu hata kama watu watakucheka ni sawa. Bakaza guseka ngo ni kajori tagira kuboko kumwe. Wanakucheka wewe ni mremavu na kuwa na mkono moja. Ariko Imana yarakubabariye. Lakini kama Mungu amekurehemu, ukazinjira mu ijuru. Uingie kwenye ufalme wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umuntu aramutse akoze uburaya akarwara sida. Mtu akizini na apate ukimwi. Ugomba kwemera consequences zo gukomeza kurwara. Unafaa kubali kuishi na magonjwa hayo. Hari kukazaja mu ijuru kandi urwaye. Lakini uende mbinguni na wewe ni mgonjwa. Ukihanuka bivamo. Utubu na uache hayo. Hari kwindwara yo ntizokira. Lakini ugonjwa hautaisha. Dushobora gusenga cyangwa se
tugasenga ariko ntukire, tunaweza kuombea na tuombe lakini ukose kupona, ariko iyo wihanye neza lakini ukitubu vile inafaa, ukemera izo ngaruka, ukubali matokeo, uzoja mu ijuru. utaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ikintu cya gatatu, La tatu ni ukwishura ikiguzi. ni kulipa Icyaha, dhambi. icyaha gisaba ikiguzi. Dhambi inaomba gharama. Iyo wibye umuntu amafaranga, Ukiiba mtu pesa ugasaba Imana imbabazi, na uombe Mungu msamaha, biba bisaba ngo umugarurire ya mafaranga wamwibye. inafaa murudishe ile pesa umemwibia. Nibwo uba wihanye neza. Hapo ndio umetubu vizuri. Ariko ujana ukavuga ngo nibye Rugomora amafaranga, Lakini ukisema ukuje hapa useme nimeiba ndugu pesa, mbabarire n'Imana yo mu ijuru imbabarire, munirehemu na Mungu wa mbinguni anirehemu, simusubiza ya mafaranga namwibye, nikose kurudisha ile pesa nimemwibia, hago mba nihanye. hiyo si kutubu. Niko Zakayo yavuze. Zakayo ndio amefanya hivyo. Zakayo ngo yari umutoza w'ikoro, alikuwa mtoza ushuru. ariko akimara kwakira Yesu, Wakati alimpokea Yesu, yaravuze ngo abona arenganije, wale nionea zaza mbishura imara kane. nitakuwa nawalipa mara 4. Zaza mbishura imara kane. Nitakuwa nawalipa vitu nimewanyang'anya mara 4. Kugira ngo wihane neza, wumve ku mutima wawe neza, wika neza, Ili utubu usikie umetubu vizuri, ni ugutanga ikiguzi cy'ibyo wakoze, ni kutoa gharama ya yale mabaya uliyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mu gitabo cya Zaburi, Katika Zaburi 1 no kuri 1 kugeza kuri 3, 1 hadi 3 haravuga ngo hahirwa